আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। আজকের এই জোহরের 4 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা কেমন ভাবে পড়তে হয় ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। আপনারা সকলেই সম্পূর্ণ ভিডিও স্কিপ না করে দেখবেন। কারণ কারণ আপনারা যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন তাহলে আশা করা যায় এই ভিডিও থেকে আপনারা কেমন ভাবে জোহরের 4 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা নামাজ আদায় করতে হয় জানতে পারবেন। তাহলে আর বেশি না দেরি করে আমরা সেই জোহরের নামাজ কেমন ভাবে আদায় করতে হয় সুন্নতে মুআক্কাদা দেখানো হচ্ছে, আপনারা সকলেই দেখবেন। আসসালামু আলাইকুম। এখন কেমন করে সে নামাজ পড়তে হয় জোহরের 4 রাকাত সুন্নত নামাজ প্র্যাকটিক্যালি ভাবে দেখানো হচ্ছে, আপনারা সকলেই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله.
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি ভাবে জোহরের 4 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা পড়িয়ে দেখানো হলো ইনশাআল্লাহ। আপনারা বেশি বেশি করে যারা দেখছেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে অনেক অন্য দিনী মুসলমান ভাই ও বাবাজিরা তারা যেন দেখার সুযোগ পায় এবং এর ভিডিওর মাধ্যম থেকে তারা যেন এই নামাজ কেমন ভাবে পড়তে হয়, কোন জায়গায় কি দুয়া তসবিহ তাহলিল বলতে হয়, তারা যেন জানতে পারে। আর একটি বিশেষ বিষয় যেটি, যে আমরা অনেক আমজনতা আমরা আরবি ভাষা জানি না, আমরা কোরআন জানি না, যেহেতু আমরা যে রুকুতে গিয়ে আমরা যখন সুবহান রাব্বিয়াল আজিম যে কথাটা বলি, আপনারা যদি আম জনতা তারা যদি সুবহান রাব্বিয়াল আজিম যদি না বলতে পারেন, তাহলে সহজ ভাষা হলো সুবহান রাব্বিয়াল কারিম। আপনারা যখন রুকুতে যাবেন, অর্থাৎ আমরা যখন রুকু করি, এরকম ভাবে যখন রুকু করি, এই রুকুতে গিয়ে আমরা অনেক সময় সুবহান রাব্বিয়াল আযীম বলি। এই জায়গাটা আমরা যদি সুবহান রাব্বিয়াল কারীম বলি তাহলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। তাই আমরা যারা আম জনতা জানি না, যদি আমাদের কারিম বলতে যদি আমাদের সুবিধাজনক মনে হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা এই জায়গায় রুকুতে গিয়ে সুবহান রাব্বিয়াল আযীমের জায়গায় কারিম বলার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তাহলে আসছি, সংক্ষিপ্ত ভিডিও এখানেই ইতি করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।